Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity Original Sin. Estamos aquí de vuelta con nuestros héroes Foforiel, Geralt y compañía. Epa, vale, fuera tonterías. Vale, estamos en el viaje de los buscadores de la fuente, como siempre. Y Cara nos ha hablado del mago Zandalor, quien provocó la pelea con su hermana. Si vamos a resolver eso, tenemos que encontrarlo. Pues esa es nuestra misión, encontrarlo. Hemos elaborado el hechizo. Ahora Ícara puede indicarnos cuál es el siguiente paso para derrotar a Leandra. Le hemos llevado a Ícara el vial de sangre, bla, bla, todo eso es lo que hicimos, ¿vale? Tras el mago. Ícara nos ha pedido que busquemos al mago, tal. Que está supuestamente en la casa de Filo del Buscador, que es el pueblo de Madora. Que aquí podremos continuar con la historia de Madora. Nos ha dado su anillo para que sepa que vamos de su parte, ¿vale? Cerrando la grieta. Vale, tenemos que cerrar la grieta esta que nos dijo Tic-Tacs, que seguramente estaba por aquí, pues nos dejó aquí. Estamos en el nuevo mapa, ¿vale? El bosque oscuro. A ver, y aquí tenemos pues, dos destinos. Tenemos este, la casa de Zandalor, y entrar al templo de la fuente. No sé qué tengo que hacer primero. Ahora este primero, a ver. Porque creo que tenemos que cerrar la grieta esa, ¿no? O voy primero a por lo de Zandalor, tío. Vamos a la misión principal. Vamos a hacer una cosa, vamos primero a la principal. ¿Vale? Directamente. Porque tenemos que ver aquí el nivel como está. ¿Vale? Esto que es para volver, ¿no? Ah, lúcula, vale. Es el puente del troll. Claro. A ver. Ostras, el mapa es grande, ¿eh? Ojo. Vale, pero aquí termina, o sea que no. Por mucho que me ponga aquí el cursor, va recto hacia acá. Vale. Pero es grande el mapa este, ¿eh? Mira, aquí ya empezamos a ver los trolls de los puentes. Es nivel 16, ¿eh? Es nivel 16. Ah, oye, al final me guardé. A ver. Los puntos. ¿Dónde estaban las de Tenebrio, tío? Tenebrio. Pero no la podía equipar, ¿verdad? Tenebrio no es lo bastante alto. Vale, tenemos que subir como el Tenebrio. Pero yo no sé hacer esto para subir el Tenebrio, gente. Requiere Tenebrio 1. Pero ¿dónde está eso? Fuerza, Tenebrio. Vale, pero ¿dónde consigo yo eso? Es que no lo sé. Vale, me guardo los puntos por si acaso. A ver, aquí, es que aquí no está, ¿veis? A lo mejor continuando la principal, luego no sé, me otorgan el Tenebri, pero Constitución, Inteligencia. Porque el Tenebrio es lo que podía derrotar a los pavos aquellos, ¿no? Los no sé qué de la muerte, esos. Y aquí, tío, en habilidades no he visto nada de Tenebrio. No. No. Y en talento, pues yo no he visto nada de eso. Ah, está por orden alfabético. No me he dado cuenta de esto. Traicionero. Si está por aquí. Tenebrio. Ah, no, tente tieso. Mierda. Pues no sé, gente. No sé. Somos nivel 15, ¿no? Vale. Y el troll ese habéis visto que ya es nivel 16. O sea que tenemos que subir de nivel para esta zona. Aquí hay un pequeño puente. Y he visto un enemigo por aquí a la izquierda. ¿Qué es esto? Cazadora de lodo, nivel 16. Hombre, un nivel menos yo creo que lo podemos hacer tranquilamente. Y si son pocos enemigos, sí. Vale.
De momento voy a evitarlos. Tengo que secarme, dice. De momento esta zona me mola. Sí, cuidado. ¿Qué hay por ahí? Será un animalillo, ¿no? O no, no sé. ¿Espantapájaros? Es el Arju, coño. Mira, ahí está Arju. Vale. Hey, you. Come on, come on. Time's a wasting. To think I could have made it. Oh, there. A word of warning, wanderer, before you continue on your merry way. See these corpses here? Be a good fellow and take them as a hint that this town isn't the pastoral little paradise it once was. Ah. Immaculates, orcs and humans both, have taken Hunter's Edge. Its villagers are now slaves in the mines to the west, or they've been bled dry of their last drop of life, reduced to mere fuel that must light the wicked candle that is bloodstone. Long as you live in the limbo between coming and going, though, why not have a look at what I have to sell? You'd be surprised to see what a scouring skeleton can gather together in a dying town. Algo importante que haya que saber del filo del buscador. Yeah. Well, don't go round angering immaculates if you want to keep your vitals intact. Though perhaps it won't be very long before they have a stab at one another's vitals instead. I have the feeling there's trouble brewing between the orcs and the humans in there, and who can blame them, really? Just ain't natural for them to consort, I say. Only good orc. Well, you know how the phrase goes. Vale. ¿Quién eres tú? Can't say I remember who I was before the change came over me, but these days I'm a travelling trader of sorts. There's an immaculate necromancer in the village ahead. She's the one who brought me back from, well, wherever I was. She's an especially bright one, you know. Most necromancers can only revive a dead corpse into an animated one, but she manages to yank back some semblance of consciousness too. I don't remember much, but the thrill of trade certainly calls to me. Maybe I was a merchant in my former life, who knows? These days, most undead are busy haunting Syceal or picking the way in the Lucula mines. But I keep a low profile and stay out of sight. Haven't been bothered by an immaculate yet, and I hope to keep it that way. Madre mía, todo lo que tiene este, ¿no? Hey, you. Come on. Time's a wasting. Todo esto de nivel 15. Hey, you. Come on. Time's a wasting. ¿No tienes pergaminos, tío, de resurrección? No tiene, tío. Voy a comprarle esto. Hey, you. Come on. Time's a wasting. Tengo 14.000 pavos, no me he dado cuenta, tío. Estaba mirando el dinero del suyo. Diario. Ah, vale, se ha actualizado. Infiltrados en el filo del buscador. Un esqueleto en las afueras del filo del buscador nos ha advertido de que los inmaculados han asaltado la aldea y exterminado a todos sus habitantes. ¿Quién es el que está hablando, tío? Es el espantapa. Ah, es la gatita esta, ¿no? Espera. You can speak. You don't look like a tribesman or orc, but I suppose I can't be certain. Then again, I've never heard of a dark soul gifted with the speech of the wild. Vale, háblame de ti. Jinxica is my name, and until recently I lived a placid sort of life among the people of Hunter's Edge. The baker might leave me a bit of milk left over from this breakfast. The barkeep stroked my back between filling glasses. I had many friends here, but none so dear as a little trio. A married pair and their daughter, employed by the wizard to keep his home. They spent many long hours squashing fleas that plagued me and shared their warm beds with me each night. If you come to this village to help and not to harm, you might be able to save those 3 kind souls from the orcs that have invaded. Ugh, such misery in our sad town. ¿Están llamando, tío? ¿Qué sabes sobre ese mago? A kind but private man. No me dejan ni grabar, tío. He set up his home here several years ago, but never remained there long enough before jetting off to tend to some matter or other.
The dark invaders seem very interested in him indeed. They've been skulking around outside the house since they arrived, but not even one of their filthy vermin can penetrate the wizard's protective enchantments. Would that an invasion were all! They destroyed every crumb of life they could find and sent their filthy rats to seek out those who evaded them. Each life they took infused their strange stones with power. Their queen glowed with delight as a parade of victims were slain before her. It was as though she was taking in a beautiful song. The human tribe came shortly after. They had their own supply of the glowing stones, and the orc queen took no easy liking to them. Still, it seems they are working towards some similar goal. They haven't destroyed one another. Vale, vamos a ver. Háblanos de tus amigos, los sirvientes del mago. They've survived this carnage so far by concealing themselves most cleverly. I've done my best to guard their hiding place from the slime-bellied rats, attempting to sniff them out. But I fear my efforts aren't enough. Until the village has been rid of vermin, those 3 sweet souls may be found at any time. Entonces los orcos están haciendo que las ratas trabajen para ellos. Savages by savages employed. The orcs have one among them, the rat catcher they call him, who claims to have trained rats to do his bidding. They've swarmed the place in search of hidden villagers, and unless every last one of them is split from tail to snout, they're sure to find my friends. But you're not like the brutes inside those walls. No, you approached me with hand, not boot, outstretched. Perhaps you could help me. With these rats running about, it's only a matter of time before my friends are caught. They must be squashed, every last one of them. I've done my best so far, but there are simply too many for one set of claws to handle. With your help, though, with your help, it could be done. The rats gone, my friends, safe. Vale, veo que has encontrado otro amigo felino. Será Arju, ¿no? Arju no descansa, tío. Old Tom. No, he and I are hardly vale. friendly, much less friends. I've much more important things on my mind than him and his incessant pestering. I can slip through these walls as I please, but you'll need to find your own way into the village. And remember, my friend, kill every last rat you find, or 3 dear souls will be lost. Vale. La búsqueda del filo, el buscador. La gata G.Skill nos ha hablado acerca de sus amigos, una familia que se esconde de los invasores. Quiere que le ayudemos a que no los descubran matando a las ratas de los cazarratas. Y tras el mago, hemos conocido a una gata, G.Skill, que al final protege a los sirvientes del mago. Vale. Y aquí está Arjo. Voy a guardar un segundo. Vale. Voy a hacer aquí un corte, gente, porque tengo que marchar un segundo. Vale, gente, ya estoy aquí de vuelta. A ver, nos quedamos aquí y tenemos que hablar con Arjo, ¿no? Sí, vale. Me tengo que soltar un momento. Vale, conocemos la relación que existe entre Zandalor y las hermanas brujas. Nos dijiste que no tenías ni idea de quién podía ser el extraño de la posada. Yes, that was a small fib on my part, I'm afraid. Zandalor is known as the keeper of the source, after all. And I didn't know how source hunters would react to my association with such a colorful character. A ver, Arju, ¿qué haces por aquí, tío? I'm watching on with weary eyes how the Immaculates strike again. They've gone from shedding blood among their own to recruiting orcs and cutthroats to do it for them. From what I can tell, the village of Hunter's Edge is this cult's most wretched victim. ¿Qué has descubierto sobre este lugar? It was once a quiet sort of village. Families and small-time merchants mostly.
Recently, it was targeted by a tribe of orcs waving the Immaculate banner. Their leader, Grutilda, is known far and wide for her cruelty and cunning. She oversaw the murder of countless villagers and used their blood to fuel a great number of bloodstones. Once they were dead, they were reanimated as undead corpses and sent to work in the mines of Lacula. By order of Leandra, the orcs were joined by a tribe of humans from the northern peaks of Tanneroth. A band of male warriors are they, and they devote allegiance to their leader, Jarl. Jarl arrived with his own formidable supply of bloodstones, which means his tribe has been operating under directions from the conduit for some time. Where once they ransacked for base pleasure and material gain, now they do it by the will of the goddess. These are far from the blindly devoted Immaculates of Silverglen, however. The orcs and the humans here alternate between bitter fighting and hostile peace. Personally, I believe they're best exploited through their rivalry. Get them to fight each other, and you can stand on the sidelines and warm yourself upon the flames. Zandalor vive en esta aldea. ¿Podrías darnos algunas indicaciones? He has a residence at the far end of town. Though I have my doubts he's having people over for tea now that the Immaculates have landed. Know that Zandalor is wily, so beware. If a wizard doesn't want you in his home, you'll know it. Pity the intruder that heedlessly tries to waltz his way into that dwelling. Nevertheless, his house is the very place you'll want to search. The accumulated knowledge stored there is quite phenomenal, and beyond a doubt, one of Leandra's most urgent pursuits. Meto esto. Still meat on those bones. Must have been the miller's boy. Muscles strong as marble he had. Vale. Seguimos nuestra marcha, gente. Did someone leave an oven door open? Este es el que hemos hablado antes con él. I'm overheating here. Vale. I feel like I've just had a long bath in a cold lake. Cojones. A ver, por aquí. It's heating up. You there, Flatlander. ¿Y esto? Stay your business. La canalizadora empresa nos ha ordenado hablar con el líder de esta aldea. Mostrar el amuleto de los Inmaculados. Ah, es verdad. A ver, pero tenemos otro. ¿El anillo? No, somos buscadores de la fuente. Hemos venido a limpiar este lugar de escoria inmaculada. Hemos matado a 1000 hombres más fuertes que tú, chico. Hazte a un lado y déjanos pasar. ¿Qué importancia tienen las formalidades entre los que seguimos las enseñanzas de la diosa? Vale, no tienes ningún motivo para temernos. Somos inmaculados igual que tú. Solo deseamos hablar con tu líder. Vale, vamos a enseñarle esto, ¿no? El amuleto. Come to play now the town's been taken, have you? Typical you Flatlanders. Lucky for you, the goddess don't discriminate against cowards. Well, come quickly then. There's still townsfolk on the loose, and the chase has probably made them wild as cornered dogs. One might pop out of a bush and take an eye before you can shout your own name. Better you first check in with the higher-ups. You've got Jarl, the righteous leader of Weir the Mountain, and blood-stained Gratilda, queen dog of the giant toads. Trust me, you'll know her when you see her. Now scram, and make your introductions before word gets to them there's an intruder here. Pues vale. Nos ha completado infiltrados en Filo del Buscador.
Vale, hemos conseguido entrar en la aldea. I'm overheating here. Potent heat. Madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Creo que voy a pasar de mirar, tío. No va a haber nada interesante aquí. Vámonos. Que me pierda la gumia. Blasted mosquitoes. Never a moment's peace with these filthy vermin buzzing in. Hasta luego, primo. Te compro y me voy. What do you want, Blacklander? If you're here for villagers, we've shipped them out already. Madora quiere hablar con nosotros. Claro, estamos en su pueblo. Comrade, did you hear that? It sounds like these Immaculates are at odds with the local orc savages. I'll keep a sharp eye out for anything we could use to nudge these factions closer to chaos. If we can get them to destroy each other, we'll kill two birds without even having to pick up a stone. Nothing would please me more than seeing Hunter's Edge cleared of the scum that destroyed it. Vale. Le he cortado sin querer, pero... A ver, este pozo que hay aquí. No, es para combinar. Sodden all the way to my boot soles. Big ugly brute making me do his dirty work. I bet his skull'd make a lovely goblet for Jarl's mead. Fredar. One side. I ain't got time for chatting till I find the damn thing. Vale, ¿quién eres, tío? What does Habla that de ti. matter? Quit buzzing in my ear before I squash you like we did the rest of the pests in this blasted place. ¿A qué chisme te refieres? The key to the armory, of course. Hasn't that frog-skinned oaf been roaring about from here to the warehouse? Parece que a ese orco está a punto de darle algo. You'd be too if you'd misplaced something of Gratilda's. I once saw her skin her own foot soldier alive for mispronouncing All Mother. And he'd only done it after she'd knocked his teeth out for sneezing in her presence. What's worse is, the coward's blaming his troubles on me, only because I happened to be passing by when he noticed his armory key was missing. I'd tell him to piss off and be on my way, but he'd threatened to tell Gratilda it's me who stole it. Somehow, I doubt I'll get to tell my side of things before my head was shorn clear off. ¿Qué sabes de la llave de la armería? Not a damn thing in all the 12 hills of hell. This idiot orc has no idea where he's lost the damn thing. So he's taken to blaming me, a passerby. It's just like an orc to save his own skin by flaying someone else. Coño, voy a hacer de oro aquí con las potis. La llave de la armería. Bueno, voy a encontrar esa llave. Vamos a ver, quiero hablar con este. ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, está buscando la llave. If there's something she needs done by someone she knows can do it, I'm the one she calls. This little key ordeal, don't change that. Venga, vamos a hablar de esa llave que dices que has perdido. It's small, metal, fixing a keyhole. Help us look or shove off, will ya? I've got to find the key before the old mother finds out it's missing, or she'll carve a spear at me right tusk. Hasta luego, primo. The armory is missing. ¿Qué? It could prove rather worth our time to find it. Source hunter, scavenger hunter, for better or worse. Our resumes only lost the thing of his own ass. Amante sin suerte. Hemos oído a un orco y a un montañés
Profesar su amor el uno por el otro. ¿Vosotros habéis oído eso? ¿Seguro? ¿Hemos oído eso? Ah, mira, hay huellas de... hombre rana de eso. ¿No? Ok. Eso... hay una trampilla aquí. ¿Puede ser que la Eve esté detrás de algo? Hostia, podría ser, ¿eh? Vamos a probar suerte, ¿no? Voy a probar suerte. Big ugly brute making me do his dirty work. I bet his skull'd make a lovely goblet for Jarl's mead. Look in every cranny now. Your mother won't like to hear a human's been feeding from an orc. You know damn well I wouldn't touch anything of yours with a 10-hand pole. We can survive anything. So it was Johnston the key went missing just as you were waltzing through here. Your mother won't believe it for a moment. I can't say for certain, but Am I gazing at the holes of souls? I do promise. Or am I wrong? I haven't got a hole in my pocket, have I? If you say so. That's the spirit. Yes, we've got to keep our hopes high. Our defenses are even higher. It's all mother, I'm saying. The humans talking Above anything you might hear. Dunn's probably lost I haven't got a something hole with in his own my pocket, arse. have I? Criaturas venenosas. Por Rijanon. Un libro de ahí muy bien escrito sobre todo tipo de criaturas exóticas y sus venenos. Bueno. I haven't got a hole in my pocket, have I? Big ugly brute making me do his dirty work. I bet his skull'd make a I need lovely to dry goblet off. for Take a Jarl's dip mead. in the river now. You smell like a wounded I hog. haven't got a hole in my It's pocket, no have I? surprise a dainty thing like you can't handle a bit of must. Shall I run you a bubble bath, darling? Vale, estos son los amantes. Lo que pasa es que no los hemos escuchado antes. Se ha actualizado la misión, pero... Damned if I bother justifying my manhood to a beast like you. Vaya dos. What's all this about your manhood, small bones? Bueno, voy a hablar con ellos a ver qué dicen. You must be itching to lose your fingers if you dare disturb my camp, human. What are you playing at, Toadskin? Watch how you address us, you betters. You did hear how Oneless Gorag got his name after all. Ah, piss off then. Go and gab amongst yourselves like a pair of chickens, why don't ya? Vale, ¿qué hacéis aquí vosotros dos? I can ask the same of you, small bones. I don't go stopping up to you in the ballet class demanding to know which pirouette you're doing next, do I? Vale, he oído cómo susurrabais. Estáis enamorados, ¿verdad? What? That's disgusting. A tiny pink-fleshed human and an orc like myself? Why, I've got eyes for the great Gratilda alone. Uli, we can't hide forever. Hide what? You think this stranger knows anything about the two of us, old freak? I tell you now, that twerp don't know a thing. Enough, Uli. Enough. Surely this stranger has no reason to put us in harm's way. We're all sworn immaculates here, are we not? There are certain secrets that perhaps we, beneath the goddess's eye, may share in good faith. Venga, contarnos vuestra historia. Well, first thing you have to understand, we orcs aren't made to love it all. No, we're born devoted to our queen, and to her we turn all our attentions. To seek fulfillment outside the queen's graces, well, it's a treason committed only once in a red moon among we orcs. And the penalties, a terrible death. When we first took the village, I couldn't tell Orfrig apart from the rest of the pink little land scurrying about. A human was a human, as far as I was concerned. As for me,
Stood out right away. The curve of his horns, his regal bearing. It was fascinating. I'd never seen an orc as anything but an enemy, but suddenly I couldn't keep my eyes off this great green brute. I suppose my staring was rather conspicuous. You suppose? Oh, I thought you were aiming to slit my throat the way you were watching me. I couldn't help myself. It was almost supernatural. But when Ulo marched over to me, club in hand, to address my strange behaviour, something happened. Love at first sight, if you can believe it. I came over aiming Madre mía, podrían haber hecho un resumen, tío. ¿No? Bueno, parece que tengo que decir cómo enfrentarme a esta curiosa situación. Please, if you've any mind for sparing two fellows a terrible fate, you'll swear to keep our secret to yourself. We've committed no sin greater than experiencing Vale, pero los podemos chantajear, ¿no? pure as any. But if we were discovered, it would mean Mira, tiene flechas del amor. Desde luego que lo juramos. No permitiremos que nadie sufra daño por atreverse a amar. No podemos hacer ese juramento. Esa información podría resultar valiosa. Nah, vamos a hacerle esto. Vuestro secreto está a salvo con nosotros. And so let us speak the oath. Your secret is safe with us. Oh, friend. Your words are a great relief to my beloved and I. Es que a lo mejor nos pueden ayudar luego. I can't explain how or why we found these feelings, but there's one thing I know for certain. We are no traitors, and our service to the cause remains true. Vale. ¿Cómo ha quedado? Les hemos dicho a los dos amantes lo que hemos oído, pero les hemos asegurado que no le contaremos a nadie su secreto. Vale, pero no se ha terminado la misión. Entonces... Bueno, pues nada. No sé cómo terminar este asunto. Esto tenemos que desbloquearlo, ¿eh? Casa de Zandalor. A ver. Lo primero que voy a hacer es desbloquear eso. A ver, este perrito. Perro tristón. Vale, tengo que hacerlo con fosforito. The dog looks up at you with misery-ridden eyes. Its tail doesn't wag, and when it tries to bark, pone lo mismo. ¿Qué pensa yo? No puedes hablar, ¿no? The dog hangs its head, then looks north, filled with fury. It Dirección al barks boss. noiselessly in the direction of the forest. Pobrecito. Vale, eso está debajo. ¿Cómo bajo ya ahí? Hola. Ah, por ahí, ¿no? Vale, no se bajará ahí. Hola. ¿Cómo se bajará por el otro lado? Nur. Este tiene que ser el comerciante. ¿Quién eres? Gente, un comerciante. El tenebrio es muy valioso al fin y al cabo. No hay motivo para que una mercancía de este calibre, bla, 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 bla. A ver qué tienes ahí. Todo eso es de tenebrio, gente. Pero ¿cómo subimos el tenebrio? ¿Alguien lo sabe? Este tío vende cosas guapas, ¿eh? Mire, vende tenebrio. Habrá que forjar... No, vamos a ver, forjar no. Es que ya tenemos armas de tenebrio. Pero ¿cómo consigo yo el poder del tenebrio? ¿A qué cofre te refieres? ¿Al de Grutilda? Mira, se ha añadido una misión. El comerciante del callejón. Hemos descubierto un mercader orco que vendía mercancía de tenebrio, aunque todo el tenebrio debería estar en manos de Grutilda. Cierto, esto lo podremos utilizar en nuestro favor. Están jugando a las cartas. ¿Este quién es?
Stavik. My augur's flame kindles at your approach. Es un mercader. Everything left behind by vermin after we've exterminated them. And I must say, some of these roaches have mighty fine taste. The All-Mother chooses first from among the Curación masiva. and the rest she grants to us to use or turn to profit. Infestación reptante. Astillada. Hostia, estos son buenos, los 4, tío. Voy a ponerme lo de regatear. A ver, equipamiento. Ah, lo tengo ya puesto, vale. Ah, esta ya la tengo, la flecha astillada. Vale, sí. Esta no. Infestación reptante creo que no la tengo. Estas son buenas, Granadas del amor. No las uso, gente. Qué bueno, con ballesta, tío. Nivel 12. Nivel 12. Tengo que identificar esto, tío. Joder, casi no identifica. Bueno, he hecho ahí otro poquito de pasta. No está mal. Vale. Deberíamos de vender algo más, tío. Es que toda esta gente tiene un montón de cosas para vender. Hasta luego. Mira todo lo que tenemos aquí, tío. Pero no tengo tiempo de hacer estas cosas ahora, o sea que... Vamos a ver, Faforiel, inventario. ¿Dónde está? Ah, no lo he ordenado, ¿no? No. Enviar a Jehan. ¿Dónde está, tío? ¿El otro? Es este, coño. Vale, no lo veía, tío. ¿Pero compra 3 o 2, tío? No sé. Este, vale. No sé si lo voy a poder poner, No puedo, tío. Hay que subir el nivel de hidrosofista, tío. Tampoco puedo este. Y este tampoco, no puedo ninguno. Ninguno, gente. Personaje, aptitudes, habilidades. Hidrosofista lo puedo subir, vale, voy a subirlo. Es que esta decoración masiva me puede valer, tío. ¿Puedo ponerme esta también? Sí, las dos. Vale. Let's go. Vale, aquí habrá que pedir permiso.
¿Dónde? Aquí he encontrado algo. Aquí. ¿Letrero? No. Vamos a ver, he encontrado algo aquí. Esto, ¿no? ¿Qué has encontrado, tío? A ver. Esto se ha iluminado, este charquito de sangre. No sé qué es, tío. A ver, tira para atrás, cierra para adelante. No sé. No sé, tío. Otra vez. Es como... Vale. Es como un rastro de sangre o algo. Vale. Míralo. Vale, va hacia allá, ¿no? Hacia allá, el rastro. Vale, aquí se llega hasta aquí, pero nos ha dado la experiencia ya, o sea que podemos viajar ya. Vale, no hace falta ni tocarlo. Venga, ratita. Shal ratita, quiero verte la colita. Abogado. ¿Abogado? ¿Dónde estás, abogado? Abogado. Vale, hemos visto esto aquí y va hacia allá. El rastro va hacia acá. ¿Veis? Aquí, ¿eh? Hacia esta puerta va. Interesante. Vale, va apareciendo conforme vamos avanzando. ¿Qué será eso, tío? No sé. No sé dónde estamos yendo, pero es algo muy raro. ¿Veis? Va apareciendo. Ha guardado el juego. Yo no. Madre mía. Es que no quiero dejarme atrás todavía en la aldea. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, lo último que quiero es dar problemas. Vamos a intentar intimidar lo que tendremos bastante fuerza, ¿no? Tú sigue así, orco, y me encargaré de separar tu Darrofis del resto de tu Rubersin. Bueno, tenemos un 4 contra 2. Espero no perder. No puede ser verdad esto. ¿Qué dices, tío? Vamos a ver. Con un 4 contra 2 y pierdes, tío. Esto es aleatorio, ¿no? Es random, ¿no? A ver, no lo sé. A ver. ¿Veis? Es que es random esto, tío. ¿Qué puedes decirme de este templo? Vale, ¿por qué haces guardia ahí? Bueno, tampoco eran muchos, gente. Bueno, eran 5. No sé qué me hubiese dado más experiencia, la verdad. Sinceramente. ¿Cuánta experiencia tenemos? Faltan 160.000, tampoco es mucho. Para allá, que es 1 millón y pico lo que se pide. Para acá. No sé dónde cojones voy, tío. Investigando esto. Mira aquí.
If blood loss didn't kill the sorry fellow, surely the fall did. That's the knight's tomb beneath here. I guess it'll be more than one mystery we uncover within La its tumba del depths. caballero. ¿Qué caballero? ¿Qué misión es esta? Que no se está actualizando ni nada. Oh. Oh. Pero es común esto. No, ni lo cojo, gente. Ya no paso de llevar mierda porque tengo muchas cosas para vender. No merece la pena cargar con cosas comunes. No. Digo yo. The grate is set over a long, narrow vent. A corpse may have fit through its bars, but a living body would find it quite unpleasant. La caída sería letal. Es que me está dando experiencia y no sé el qué. A ver. The grate is set over a long, narrow vent. A corpse may have fit through its bars, but a living body would find it quite unpleasant. ¿Me tendré que transformar en algo? ¿En rana? No sé, tío. Puede ser, ¿no? ¿O qué? No se puede pasar. The grate is set over a long, narrow vent. A corpse may have fit through its bars, but a living body would find it Vale. quite unpleasant. I prefer to drown my sorrows with ale. Pues no sé, gente, ¿qué podemos hacer con eso? I'm drenched. Oh, qué guapo la estatua esta, ¿no? Cómo mola. It never rains, but it pours, eh? Ah, tardo menos viajando, ¿eh? No, ahí no, tío. ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Es Filo del Buscador. Aquí hay un puente. Clean up, clean out. What am I? A goddamn scullery. Vale, antes de entrar aquí vamos a ver la trampilla que había en el otro lado, que nos hemos dejado. Y aquí también hay una casa grande para investigar. I'm warm as fresh apple pie. Aquí está la horca, tío. All in a row. Sang about myself, I did. Each of the little darlings. A sweet a sight I could dance. De modo que tú eres el verdugo. ¿Llevas a cabo todas las ejecuciones tú solo? ¿Cuánto nos algo más sobre...? Vale, de modo que tú eres el verdugo. I never did much care for the term myself. I'm more of a Un conserje, dice. caretaker, you see. The world's a wild place, unpredictable at best. But here, on these gallows, there's peace, calm. I keep the order, and my little ones stay in line. ¿Con mis pequeños te refieres a los condenados? Condemned in this life, perhaps, but when they come to rest in my nooses, their sins are washed away. These aren't thieves and murderers and traitors, you see. Vaya, tío. After I've laid them to rest here, they're pure as angels. Oh. My little angels. ¿Llevas a cabo todas las ejecuciones tú solo? Most of them, yes, but that's far from my own order of business. Our great Queen Gratilda is no stranger in her claws, bloody, and she'll not hesitate to pluck out a pair of eyes what look at her sideways. I handle all the dreaming dears when she's done with them all the same. Whether they're my little ones or hers makes no difference. I'm happy to bring them here to rest among me and mine. Cuéntanos algo más sobre estos hombres y orcos. It should be an honor. Where are we to start? A ver, háblame del hombre que hay a la izquierda del todo. Paul came first, the little rogue. A human he was, and Gratilda ordered him hanged while Jarl was out on the hunt. He was the first I got attacking myself since coming to this town. Vale. Oh, I remember it like it was yesterday. The fussy little dear didn't want to go to sleep. No, no. Kicked and screamed. But he started to Vale. calm down a bit after I said, Háblame del segundo hombre por la izquierda. oh, my little Tierlo. He was a sweet one right from the start. A thief, I think he was in his last life.
but he accepted what was to come easy as pie. The guards handed him to me, limp as a doll and shivering with fright. Vaya verdugo más majo, ¿eh? Ay, señor. Háblame de ese orco de ahí, el tercero por la izquierda. He was one of Gratild's. After some impertinent question or other, I believe it was. Impertinent questions. A plague among we orcs they are. Ending more death than horn rot these days. Well, Gratilda dispatched him, but it was I who collected the great heavy deer and strung him up here. Gratilda said he'd be a wound to the others, but I think he's a great addition to the family. Vale. Total, esto no actualiza ni misiones ni nada. Están aquí, vale, es que no los veía. Están ahí. ¿Y esta? ¿Quién es esta? Cordelia. Tell me, how's your vision? Any ailments in the liver or spleen? ¿Esta que es una sanadora? Lost ones are everywhere these days, after all. Tótem pequeño de hueso. I am a servant to the goddess, of course. One of the first among her enlightened in Revellon, and certainly the most devoted. I've scoured the region for unworthy souls, and am quite efficiently cleansing the land of lost ones great and small. How much better the lost serve her as bone automatons. My expertise as a necromancer is unmatched, you know. I've a success rate is nearing 99%. ¿Qué hay del otro 1%? They end up with their brains a bit, well, scrambled. You can find such a fellow opining over skulls somewhere around here. No nos cuenta One of my more nada así harmless false del steps, otro I mundo. think. Vale, pues nada. Aquí como puedes hablar con todo el mundo, tío. Casa de Glenn. Veamos qué hay aquí. ¿Eso qué ha sido? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto o qué, tío? Ahí arriba no temblaba tanto. Escalera, barreño... Habrá que buscar la llave, ¿no? ¿O qué? A ver... Hasta ahí, vale. Vamos por aquí, a ver... Alambique. Nada. Nada más. ¿Y aquí? El arte del whisky. Sobre el arte de destilar el whisky. Bueno, esto no me va a leer. Ah, sí. ¿Esto qué es? ¿Es una misión esto? El whisky de Malta se empieza a crear en los campos de cebada. Una época de intensas lluvias seguida de una temporada relativamente seca de la fórmula para obtener una cebada excelente. Tras cosecharla, la cebada debe molerse. Mézclese la molienda con agua de pozo y enseguida se convertirá en un rico mosto. A continuación, empléese un alambique para aumentar la graduación del mosto. El proceso genera un destilado excelente. Y ahora paciencia. El destilado ha de envejecer durante varias décadas para obtener una vida digna de los invitados más ilustres. ¿Tenemos que hacer el proceso este? Vale, la cebada, aquí había trigo y todo eso, cebada. Tras cosecharla, la cebada debe molerse. Hay que molerla. Se mezcla con agua del pozo. Y luego el alambique. No sé. Cógete esto, por si acaso. Vale, ¿y esta misión qué es? Destila mi corazón. ¿Será para los enamorados? No, esto es otra cosa. Hemos encontrado un libro que explica cómo hacer y destilar el whisky. Pero yo para qué quiero esto, tío. Ah, ¿esto es el pozo? No, no, aquí no hace nada esto. No. A ver. Aquí hay material, tal. Lo único que puedes tocar es esto. El alambique. Pero no sé yo. Esto es una misión chorra, ¿no? ¿O qué?
Vale, aquí no encontramos la llave de este señor. Vale, tenemos que ver esta casa y esta. Y aquí no podemos pasar más. Y hay que ir. La casa de Zandalor está aquí. Vale. A esta casa hemos ido, tío. Ah, mira, Jessica está aquí. ¿Puedo pasar por ahí? ¿Cómo pasa a este lado, tío, de la casa? ¿Qué habla este? ¿Este quién es? No. Vamos a ver. Michaelis. How I admire one whose head is lodged so firmly upon their shoulders, like a spire that rests upon the breadth of its foundations, one and indivisible. Not I, alas, I fare not so, for I may replace my battered cranium as jauntily as a wizard may his hat. Just consider some of these examples here before me. How I admire this one's kingly brow, that one's exquisite jaw, yonder one's deep-set sockets that held a warrior's eyes. Why make a permanent choice? Why not cater to the occasion as called for? I would, but for the question, where does the soul reside? And so I ask, where are you? Oh, ephemeral soul. If in a tooth you may be ese está un poco filosófico. if in an arm you may be broken, where are you? Oh, delicate monstrosity. Esta fuente ha visto tiempos mejores, ¿verdad? As have we all. Townsfolk would sit on these benches and talk about their day. Children would sprinkle water at one another and snigger. Now their mouths neither talk nor snigger any longer. And all that is sprinkled about is blood. Vale, ¿por qué es tan importante saber en qué parte del cuerpo reside el alma? Surely you jest when you question this question's importance. Say I opt for that there fair-featured sovereign of a skull. What happens if another soul lies therein sequestered? If I play the part of the aforementioned wizard, and swap its rugged lineaments for the feeble ones that are my own, who I? Yes. Who is I then? Were I sure that the soul houses within the chest, within one's little toe for all I care, I would fret not so. But the certainty I long for remains as impossible to find as one specific raindrop in the rain. You, oh, I beg of you, have you not the answer? No tienes por qué preocuparte, al contrario que nuestra cabeza y nuestro cuerpo somos nosotros mismos y nuestra alma los que somos un todo indivisible. Si alguna vez tuviste alma, la perdiste en el momento en que moriste, compadre. Ahora eres más que un no muerto desarmado, no, vamos a decirle la primera. Coincido, coge una calavera nueva si es lo que quieres. Esto no va a tener ningún efecto sobre lo que eres. Sandeces se ha convertido en una sombra antinatural de su antiguo ser, no debería estar buscando su alma. Bueno, va, coincido, venga. Qué experiencia. Hostia, 8000, romántico. The soul is not of the body, it is of the spirit. A new skull I shall have, but same person I'll remain. Oh, the agony of choice. I think I'll opt for the one with the kingly brow. Hala. Una misión. Se están acumulando. Ser o no ser. Aquí había una en el 2, ¿no? Pero te hacía preguntas filosóficas, tenías que responderlas según tu nivel de sabiduría y tal. Pues podías acertar algunas, y si no tenías que encontrar unos libros. Un tío que había al lado del cementerio, lo recuerdo. Vale, la casa esta, ¿cómo se entra, tío? Creo que viene una escalera por ahí.
Deja de quejarte. Never rains, but it pours, eh? I'd never have judged a few grimy ground dwellers, and lost ones at that, to be worth all this fuss. Chief knows what he knows. He says, find the cellar, so that's what we do. Vale, van buscando la bodega. Son saqueadores, ¿no? Porque pone casa saqueada. Miles away from here. The forest? So that settles it. You really are big a buffoon as you look. Casa saqueada. No one gets into the Phantom Forest, brother. No one. And the conduit? Chief says she's there as we speak. That thick brain of yours is better suited for gruel than for thinking. Of course Un jamón. she's got the goddess. Para la caca. Come on then. We've got to sell her to find. Your chatter won't scare it into the open. ¿Han ido? Pensaba hablar con ellos, pero... ¿ha dicho que hay algo detrás del armario? Puede ser. Están buscando algo, gente. Cerrado. Hey, you already checked beneath these boards? The orcs tore through this place like wild pigs. Oh, 2 de constitución, ¿eh? There's nothing to find in this bleeding dump. The thing won't budge. Then again, I thought the same about el que lleva bueno, ¿eh? Bueno, resistencia, inmunidad a hemorragia. Sí, pero el otro es de nivel tocho. Es de resistencia al aire 20%, inmunidad al miedo y 2 de constitución. Va a parar. Mirad lo que vale, 3000 pavos casi. El otro es legendario, pues es de nivel 17. Mejor, ¿no? Vale, vamos a dejarlo ya por aquí. Creo que llevamos más de 1 hora porque he hecho un corte antes. A ver si puedo quitar esto de aquí. Ah, pero no lo puedo mover. No, ¿y si la ataco? No. Hay algo aquí, ¿no? Los giros de tela. No hay nada más, ¿no? Es que ha dicho hay algo detrás. No sé si habrá algo, tío, por ahí escondido. Bueno, me voy de aquí, gente. Vamos a dejarlo por ahí. Faltan 2 casas por explorar. Así se salir de aquí, tío. ¿Dónde está la salida? Por ahí. Está por ahí, vale. Ya lo he visto, la salida. I feel like I've just had a long bath in a cold lake. No, lo voy a dejar aquí. Nos quedan 2 casas por explorar, que son esta pequeñita y ya la casa de Zandalor. Aquí no podemos entrar. Y bueno, tampoco es que sea... Hostias, que no. Mira dónde llega esto. Esto es el gran del bosque este. Bueno, pero ya hemos hecho una parte de él. Vamos a guardar. Y nada más, gente. Espero que hayáis pasado un buen ratillo. Y mañana seguimos investigando. A ver si vamos a la casa de Zandalor. Like, por favor, si os ha gustado. Pues suscribiros, compartir lo que queráis. Un besazo. Hasta mañana. Saludos. Chao, chao.